ভাবছি যদি মোস্ট হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ দিদি।
मोस्ट वेलकम है मुस्कान दीदी हमारी लाइव में। गुड मॉर्निंग जी, राम 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 मुस्कान दीदी। राम राम मुस्कान दीदी, राधे राधे भाभी, राधे राधे, राधे राधे। लाइव जन, थैंक यू लाइक करने के लिए आप सभी को। मोस्ट वेलकम है आरती दीदी हमारी लाइव में। थैंक यू। चुपचाप लाइव बंद हो गया था। 6-7 बजे पास में ही। हाँ। नया वाली करिएगा। हाँ। जय हिंद रिंकू सिस्टर, मोस्ट वेलकम है हमारी लाइव में। कैसी हैं बहन? लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
रिंकू सारी दीदी कैसे यहाँ का चाय नाश्ता हो गया? नहीं रिंकू सिस्टर अभी नहीं बहन, चल रही थोड़ा घर बर्तन करूँगी, नहाऊँगी, जब चाय बनाऊँगी। ठीक है रिंकू सिस्टर, ऑन कर काम कर लो, मैं भी चल रही हूँ काम करने।